बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, शोहर और बीवी के हवाले से कुछ मालूमात आज हम आपको बताएंगे जो बड़ी ही अहम हैं। बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, जो शरीयत में संगीन जुर्म है। कभी कभार लगता है ये बेहयाई की बातें हैं, लेकिन ये बेहयाई नहीं है, बल्कि ये शरीयत का इल्म है। हाँ, अगर हम इस तरह की बातें अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करें तो ये बेहयाई है। पहला गुनाह जिसको मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है वो ये है कि बीवी का अपने शोहर को हमबिस्तरी से इनकार करना, अपने शोहर को अपने नज़दीक आने से इनकार करना। प्यारे भाइयों और बहनों, जामिया सहीह में ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को बुलाए हमबिस्तरी के लिए तो औरतों पर वाजिब है कि वो अपने शोहर की बात मान ले। लेकिन दोस्तों, शरई उजर की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरई मजबूरी अगर उसको है, यानी हैज, माहवारी वगैरह हो तो वो अलग बात है। लेकिन अगर शरई उजर नहीं है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत फौरन अपने शोहर की बात मान ले। अगर उसका शोहर ऊंट की पीठ जिस पर बैठकर सवारी की जाती है इस पर ही क्यों ना बैठा बुला रहा हो, इस मामले को औरतें जो यानी बीवियां जो है जो अपने शोहर को हक देना चाहती है वो इस बात को याद रखे कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिश पूरी करने जाता है, फिर ये बात भी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रिवायत सही बुखारी की है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे और शोहर अपनी बीवी से नाराजगी की हालत में ऐसे ही सो जाए और जब तक वो नाराजगी की हालत में सोता रहेगा फरिश्ता बीवी पर लानत भेजता रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा गुनाह जो बीवी के ताल्लुकात में जिसको हमारे यहाँ गैर मामूली समझा जाता है जबकि शरीयत में इसका इतना सख्त गुनाह है, वो ये है कि औरत का बगैर किसी उजर के शोहर से तलाक का मुतालबा करना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर उजर के खुला लेने वालियाँ, अपने शोहर से छुटकारा हासिल करने वालियाँ, घर उजाड़ने वालियाँ, ये उस उम्मत की मुनाफिक है। दूसरी रिवायत में फरमाया, जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने शोहर से तलाक तलब की उस पर जहन्नम वाजिब है और ये जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगी। ना कि ये उजर पेश करना कि मेरा शोहर मुझे पसंद नहीं या उसकी तनख्वाह बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता इसीलिए मुझे तलाक चाहिए, तो ये कोई शरई उजर नहीं है। इसीलिए इस संगीन जुर्म में आप ना पड़े और इस गुनाह से बचना चाहिए। और ये माँ बाप को भी समझना चाहिए कि अपनी छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को घर ना बिठा ले। तलाक शोहर का हक है और ये कितनी बुरी बात है कि तलाक खुद बेटी तलब कर रही है। आमतौर पर मेरे दोस्तों, तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात पर होता है और उसको मामूली समझा जाता है वो ये है कि हैज की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना या ऐसी जगह से करना जो गैब की तरकीब है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिरमिजी की ये रिवायत है, जिस शख्स ने हैज वाली औरत से हमबिस्तरी की और औरत के पीछे से जिमा किया तो वो शरीयत का मुनकिर है। इसीलिए जिसने शरीयत का इनकार किया, जिसने अमल किया, उसको शरीयत ने कफ़ारे का हुक्म दिया है और ये बहुत संगीन जुर्म है। लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग ये सीखना ही नहीं चाहते कि निकाह से पहले इन सारी मालूमात को हासिल किया जाए, सीखा जाए। प्यारे दोस्तों, हमबिस्तरी के बाद सोने से कबल वजू या गुस्ल वाजिब है, लेकिन जब बात शरीयत सीखने की है तो हमें शर्म आती है। लेकिन हमें दुनिया की बेहयाई में शर्म नहीं आती, लेकिन दीन सीखते हुए, शरीयत सीखते हुए या शरीयत की बात करते हुए हमें शर्म आती है। चौथा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात में जिसको मामूली समझा जाता है वो ये है कि किसी गैर महरम का औरत के साथ अकेले में मुलाकात करना या किसी गैर महरम औरत से हाथ मिलाना, ये बहुत सख्त गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामिया तिरमिजी की रिवायत में है, जब भी कोई आदमी
کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے، اور ہمارے یہاں تو چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ ایک بار ایک عورت جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ حضرت مخمر بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کئی مہینے پانی والے علاقے سے بہت دور رہتا ہوں، جبکہ میری بیوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، کیا میں اس سے ہم بستری کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم 20 سال پانی سے دور رہو تب بھی ہم بستری کر سکتے ہو، اور غسل کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، اب مردوں کے بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جب وہ اپنی عورت کے ساتھ میں جمع کرتا ہے یعنی کہ ہم بستری کرتا ہے تو دنیا و مافیہا سے افضل ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے تو اس کے لیے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک درجہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، ایسی سرد رات میں بھی غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ اے فرشتو، تم اس بات کا گواہ رہنا کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔